Hello That's guys, nagbabalik ang inyong. Basta tawagin nyo na lang akong 30. Ay 30. Nagkamali pa ako. Kasola di kamao gamit ko guys. Kasola di kamao. Sit down, okay. Silong. Uy, parehas kami naka-Tanjiro. Ay, di pala to Tanjiro. It's a Rengoku. Warrior of the Sea? Uy, may tanong si Tita Maya. Ano yan, 3D application ba yan? Sa Google Map po. Sagutin mo. Punta ka sa messenger mo. Wait lang guys.